मॅडम, सध्या गोवा मायल्स टॅक्सी ड्रायव्हर्स आणि लोकल टॅक्सी यांच्या वाद पेटलेलो आसा आणि ऑन दॅट बॅकग्रावंड आयज शिवोलकार आमचे जे लोकल टॅक्सीवाले आहात तुमची भेट घेतल्या, तुमच्या मुखार गाराणें म्हणलां. एक्झॅक्टली कितें सांगलां तेणी आमकां सगळ्या आमच्या लोकल टॅक्सी ओनर्स आयज आमच्या शोली ऑफिसान येयल्ले फ्रॉम ओन्ली शोली मार्ना पंचायत एरिया. नाजाल्यार आमचे ते टॅक्सी ओनर्स आहा फ्रॉम अंजुनाय आहा आनी शापोरा बागातोर आहा. प्रॉब्लम जाला हांगा गोवा मायल्स आनी हे आमकांच आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू, ह्या आख्खे कोस्टल बेल्ट गोवा बेल्ट MLA हे प्रॉब्लम आहा. कितें जाता, हे आमचे बिजनस टॅक्सी बिजनस ट्रेडिशनल बिजनस आनी कितल्या वर्सांच ते आपले हे बिजनस चलयतात. हे जे गाडयो आहा त्यो कार आपल्या लोन घेवन हे आपले बिजनस कार घेतल्या. आय नो द बिजनस इज ओन्ली फ्रायडे सॅटर्डे संडे ट्युरिजम. आय एम अ हॉटेलियर. हांव जाणा आमच्या हॉटेलाची ऑक्युपन्सी फ्रायडे सॅटर्डे संडे, केन्ना केन्ना सॅटर्डे संडेच आसतात. आनी हे आमचे लोकल गोंयकार टॅक्सीवाले हे एक हॉटेलांक क्यू सिस्टमान आसता. फूल वीक ते आपले पासियेसान रावतात आनी जेन्ना बिजनस आसता येता तेन्ना हे गोवा मायल्स एक भाडें आमच्या एअरपोर्टार साकून घेवन येतात, सोडटात आनी हूंय तरी कोणशाक रावतात. आनी एपार तांकां बिजनस येता ते हॉटेलाचे बिजनस घेवन वयतात चल्ले. कोहे आमचे लोकल गोंयकार जे आमी म्हणटात, कोहे तेणी हाव शूड वील दे सर्वायव इन द लोन आहा, घरान फॅमिली पोसूंक जाय. And at last these Goa Miles drivers, they just come and take the business and go. I think आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आनी आमच्या CMान बसून एज find some solution to these problems. गोंयकारांचे प्रॉब्लम, आमचे प्रॉब्लम टॅक्सीवाल्याचे. They are self-employed. They don't come to us for any job. They are self-employed. And they are first ambassadors who meet tourists who come. So I'm sure CMan, before it is too late for all of us. Madam, from Monday onwards, assembly start jata. Are you going to raise this issue? Of course, I'm going to raise. I've been raising every time, and this time it is not only me. I feel every MLA जेंका एकटो वाचून टॅक्सी तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा जाल्यार तेंचो तावो, तेंचो उलो आनी तेंचे फियर एंड एंग्जायटी आहा ती आमच्या टॅक्सी भावांची. तेणी एसएमईक उलोवपाकूच जाय आनी उलोवंक जायना, हेचो सुटावो येवंक जाय. उलयले म्हणून ओके, दॅट इज एज अ MLA इट इज अ ड्युटी एंड अ रायट टू एक्सप्रेस the fear and anxiety in the minds of our taxi owners. पूण हेजो सुटावो काडपाचो आमचो we have to find a way to find amicable solution to these problems. Okay. So what was their demand as they have visited you today, the local taxi wallahs? तेंचो डिमांड आहा की हे येतात रावतात, तेणी आपल्याचे येवन सोडून वयता नो प्रॉब्लम, पूण येवन तिसरूच हुंय रावतात आनी ते बिजनस तेंचे लायनीन हे रावल्यात तेंचे बिजनस व्हरपाचें ना. So they are grabbing their business, local taxi. Yes. Okay. So grabbing the business आनी तेंचो पोटाचो प्रश्न येयल्लो आहा, तेंचो सर्वायवलाचो प्रश्न आहा, तेंचे आनी तेंचे फॅमिलीचो. How are they going to feed their family? At the end of the month you have to pay the loans. EDC टॅक्सी घेतलेल्यो आहा तेजो लोन आहा. If we as the government are not going to take care of them, who else